Kain tayo guys. Chicken barbecue tsaka chicken escalope. Chicken escalope. Inihaw yan. Ito yung tahina. Sausawan. Kayong chicken curry. Puro manok. Iba-iba lang ang pagluto. Nakakaumay na ang manok. Manok din sa kanin. Ito naman yung biryani na manok din. Ito yung manok. Ayan, manok din ang biryani. Manok na inihaw, manok na chicken escalope, at saka manok na chicken curry.